Nah saudara lihat Ayub, pasal yang pertama, ayat yang pertama. Banyak orang berkata, kenapa orang saleh kayak begini bisa dicobai oleh Tuhan. Saya mau kasih tahu, Ayub bukan orang yang sempurna. Kalau Tuhan berurusan sama hidup seorang manusia, dia nggak pernah nganggur. Dia nggak pernah asal, gua kerjain aja. Gua mau lihat betapa kamu mencintai aku. Tuhan nggak jahat kayak begitu. Ayub 1, ayat yang pertama. Tuhan nggak nganggur sama Ayub. Ayub orang saleh, tapi ada sesuatu yang membuat Tuhan perlu membuat perkara dalam kehidupan Ayub. Kenapa? Ayub hancur keluarganya. Saudara dan saya kesalehan. Gak bisa orang merasa, saya gak maulah jadi berkat. Yang penting saya sendiri dengan Tuhan. Anda baca Ayub 40, 41, Ayub bertobat. Bagaimana orang sempurna bertobat? Kalau Ayub perlu bertobat, berarti ada yang gak sempurna dengan Ayub. Dan saya mau singkapkan hari ini. Jangan sampai saudara membangun hubungan dengan Tuhan, tapi ternyata keluargamu hancur. Pernikahanmu hancur. Saudara asik pelayanan, Anda asik nyanyi, khotbah, nge-WL, main musik, tapi ternyata kamu nggak menurunkan benih ilahi. Look at this. Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Keren. Mau apa yang kurang sama orang ini? Orangnya tokcer. Semuanya kelihatan bagus. Lihat ayat yang kedua. Nggak cuma perawakan baik, punya karakter, cinta Tuhan. Ia punya 7 anak laki dan 3 anak perempuan. Nggak mandul loh. Dia punya yang mewarisi harta. Dia punya yang nurunin marga keluarga. Tapi nanti yang menyedihkan, Anda akan lihat Ayub pasal yang pertama. 10 anaknya Ayub, Anda nggak tahu namanya siapa. Tahu nggak yang sedih apa? Saudara dan saya punya orang tua kaya, diberkati oleh Tuhan, tapi nggak punya identitas. Mau yang lebih sedih lagi apa? Anakmu sekolah, keluargamu baik, rumah ada, mobil punya, S1, S2, S-Doger, S-Teler, tapi nggak dikenal sama surga. Ayat yang selanjutnya. Orang kaya, paling kaya di timur, punya 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai, budak-budak dalam jumlah besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya. Orang Kristen udah puas kayak begini. Gue udah diberkati, Tuhan pasti sayang sama gue. Kalau bisnis gak lancar, something is wrong. Anak punya, istri ada, rumah punya, mobil banyak, bisnis lancar. Saya pasti berkenan dengan Tuhan. Siapa bilang? Di mana kesalahannya Ayub? Lihat ayat yang selanjutnya. Bagaimana seorang saleh punya anak tipe kayak begini. Anak yang laki biasa mengadakan pesta di rumah. Menurut masing-masing giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang makan, minum bersama dengan mereka. Para orang tua, anak-anak apa yang kamu lahirkan? Cuma sekolah, punya sarjana, punya komunitas, yang penting bisa kerja. Ke Amerika, ke Australia, ke China, ke Malaysia. Tapi nggak dikenal oleh Tuhan. Mereka dengan sarjana mereka menuju ke neraka loh. Terus Ayub merasa dia bapak yang baik. Ayat yang kelima. Di sini kejatuhan Ayub. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub, mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub. Apa saudara? Ini bapak gak bisa didik anak. Daripada anak saya tersinggung, pastor, biarin yang ngajarin dia tentang kebenaran, guru sekolah minggu. Makanya anakmu gak bisa bertumbuh. Berapa banyak orang tua lebih takut nyinggung hati anaknya. Kamu lebih puas mereka sekolah, mereka punya komunitas, menang juara, olimpiade, matematika, science, sports. Dan saudara berpikir, yang penting saya cinta Tuhan, saya melayani Tuhan, saya kasih persembahan, yang penting saya baik di hadapan Tuhan. Tuhan, lihat anak saya mau sebejat-bejatnya, yang penting saya. Itu bukan orang tua yang baik. Kenapa Tuhan perlu intervensi? Karena kalau Tuhan nggak intervensi, maka kesalehan Ayub hanya berhenti di 1 generasi. Kok nggak sedih apa saudara? Nggak tahu loh nama anaknya Ayub siapa. Apa yang paling menyedihkan? Rumah anaknya kebakaran, 10-10-nya mati.
Sekarang coba buka Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9. Satu-satunya satu kali saudara diperkenalkan dengan istrinya Ayub. Kenapa saudara di gereja ini dididik tentang keluarga? Oh, Ayub babak belur karena keluarga. Bagaimana orang saleh punya istri mulutnya kayak got. Istrinya bilang begini, masih bertekun kamu dalam kesalehanmu. Kutuki Tuhan, mati aja lo. Bagaimana seorang saleh punya istri kayak begini? Kalau Ayub saleh pernikahannya benar, maka istrinya akan berkata, Pi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, kuatkan hatimu. Enggak tuh. Istrinya bilang, lu masih tekun lu sama Tuhan, bego lu. Mati aja, kutukin tuh Tuhan. Ayub kelihatan saleh, tapi keluarganya babak belur. Ayub kelihatan saleh, tapi keluarganya tidak bisa menurunkan benih yang ilahi. Kenapa Tuhan meminta gerejanya melakukan amanat agung? Sebab selama Tuhan mempercayakan saudara dengan kehidupan, adalah tanggung jawab setiap orang percaya untuk menurunkan benih ilahi. Supaya Tuhan tidak hanya dikenal oleh satu generasi, tapi dia dikenal from generation to generation. Yang mengerti katakan amin. Dengarkan ini teman-teman. Did you know there are things God hates that most people still do every single day without even realizing it? We don't pause. We pull them deeper immediately. Not the obvious sins people talk about, but the quiet, everyday habits that slowly pull you away from God without you noticing. Number 1, a proud heart. The Bible says in Proverbs 16:5 that the Lord detests all the proud of heart. That's not something small. That's something God strongly rejects. But here's the truth. Pride isn't always loud. It shows up quietly, thinking you don't need God like you used to, refusing correction, believing you're always right, even taking credit for things God brought you through. Most people don't even realize it's pride. They call it confidence, but pride is dangerous because it slowly replaces God with self. And the moment you stop depending on God, you don't fall instantly. You drift, little by little, until you don't even notice how far you've gone. Number 2, lying. Not just big lies, but the small ones people think don't matter. The Bible says in Proverbs 12:22 that lying lips are an abomination to the Lord, not just a mistake. Something God deeply hates, but here's how it shows up daily. Saying, I'm on my way when you haven't even left yet. Twisting the truth to avoid consequences, pretending to be okay when you know you're not. It feels harmless in the moment, but every small lie slowly builds a life that isn't real, and the danger is, the more you lie, the easier it becomes, until truth starts to feel uncomfortable. God doesn't just care about what you say, He cares about what's real, because a life built on lies can never stand in truth. Number 3, sowing discord. The Bible says in Proverbs 6:16-19 that God hates the one who creates division among people. But most people don't see themselves in this, because it doesn't always look obvious. It shows up in small ways, talking about someone behind their back, spreading information you didn't need to share, adding fuel to situations instead of bringing peace, even enjoying a little drama, just to feel involved. It feels normal, even entertaining. But what you don't see is, every time you create tension, you're planting seeds of division, and those seeds always grow. God calls us to be peacemakers, not silent instigators, because the people who carry peace carry His presence, but the ones who spread division push it away. Number 4, a heart that plans evil. The Bible says God hates a heart that devises wicked plans, not just actions, but intentions. And this is where it gets uncomfortable, because it's not about what you did, it's about what you wanted to do. Wishing something bad would happen to someone who hurt you, thinking about getting revenge, quietly hoping someone fails. You may never act on it, but it lives in your heart, and God sees that.
Because before every action, there's a thought. And if the heart isn't clean, eventually the actions won't be either. God isn't just looking at behavior. He's looking at what's being built inside of you. Number 5, running towards sin. The Bible talks about feet that are quick to rush into evil, not just falling into sin, but moving toward it. And this is where it gets real. Knowing something is wrong, but still choosing it anyway. Going back to habits God already pulled you out of. Watching things you know affect your mind. Doing things in secret you wouldn't want exposed. It's not weakness anymore. It's a pattern. And the more you run towards sin, the less conviction you start to feel. That's the dangerous part. Because when sin starts to feel normal, you stop fighting it. God doesn't expect perfection, but He does expect a heart that resists, not one that runs toward what destroys it. Number 6, ignoring God's voice. This one is dangerous, because most people don't even realize they're doing it. It's when you feel that quiet conviction and brush it off, when you know something isn't right, but you keep going anyway. When God nudges you to change, but you delay it. Not now, I'll fix it later. But later keeps getting pushed further and further away. The more you ignore His voice, the quieter it seems to get. Not because God stopped speaking, but because you stopped listening. And over time, what once convicted you doesn't even bother you anymore. That's how people drift, not all at once, but slowly, by ignoring the very voice that was trying to guide them. Number 7, empty religion. This might be the most dangerous one of all, because it looks right on the outside. You go to church, you listen to sermons, you say the right words, but there's no real connection with God. The Bible makes it clear. God doesn't just look at actions, He looks at the heart. You can do all the right things and still be far from Him, praying without meaning it, worshiping without feeling it, living one way in public and another in private. That's not relationship, that's routine. And routine without relationship slowly becomes distance. God isn't looking for perfect behavior. He's looking for a real heart, because you can't fake a relationship with God and expect to feel His presence. If you recognized yourself in any of these, don't ignore it. This isn't here to shame you. It's here to wake you up. Because the truth is, most people don't realize they're drifting until they're already far from God. But right now, you're aware. And that means you can change it. So be honest. Which one are you struggling with the most? Type the number in the comments and take that first step toward getting right with God. And if this message spoke to you, type Amen. So I know you're serious about your walk. Tahun ini kalau Anda nggak jalan sama Tuhan bakal berat banget loh. Hati-hati loh saudaraku, tahun ini Anda jalan ngambil keputusannya keliru, keputusannya salah, terjerembab benar, habis benar. Tapi tahun ini akan ada orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan sehingga langkahnya ada dalam ketepatan ilahi, ketepatan ilahi. Ngambil keputusan bisnisnya ketepatan ilahi, ngambil keputusan investnya ketepatan ilahi. Dan tahun ini Anda justru akan diberkati berlimpah-limpah. Bahkan akan ada orang yang kekayaannya dilipat kali gandakan. Justru di tahun yang berat Tuhan akan memberkati hidup saudara. Janji Tuhan, rema Tuhan tahun ini new wonders, keajaiban baru. Aku akan membuat sungai-sungai di padang belantara, di tempat-tempat yang kering. Tahun ini tuh tahun kering, tapi Tuhan ngomong gini, aku akan membuat sungai-sungai di tempat-tempat yang kering. Justru di momen kering dalam hidup saudara, di tahun yang kering, saya doa di antara jemaat keluarga Allah di tempat ini, Tuhan akan membuat sungai berkat, sungai anugerah, sungai kemurahan itu mengalir deras dalam hidup saudara. Sehingga yang kering berubah jadi basah oleh berkat Tuhan yang melimpah. If the Jesus you met didn't change your heart or how you live, I'm sorry, you didn't meet Jesus. You met religion. Because religion tells you how to perform.
Jesus actually transforms who you are. Religion changes how you act in public, while Jesus changes who you are in private. Religion gives you rules to follow, while Jesus gives you a new heart to live from. Religion also says try harder. Jesus says come closer. Religion covers sin, while Jesus breaks the chain of sin. So don't tell me you've met him if nothing in you have shifted or your life is still the same. Because when you truly encounter Jesus, your desires change, your habits change, your priorities change. You stop chasing what once owned you, and you start living from what is eternal. Because Jesus doesn't just enter your life, he becomes your life. And when you truly encounter him, nothing in you stays the same. He leaves you transformed and better than you ever were. Have a blessed day. Guys, Yohanes pasal 15 itu yang paling sering dibahas adalah Yesus sebagai pokok anggur yang benar, dan itu memang tepat sekali. Tapi yang sering kita lewatkan adalah kelanjutannya, dan Bapakulah pengusahanya. Dua klaim dalam satu ayat yang mengarah pada dua pribadi ilahi. Soal Bapa, ia bukan tipe yang cuma ngawasin dari jauh. Ia digambarkan sebagai pengusaha kebun yang aktif, nanam, ngerawat, dan memangkas. Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Artinya apa? Artinya ada ranting yang diangkat, dibuang, bahkan dibakar kalau nggak berbuah. Jadi kita lihat Bapa yang penuh kasih, tapi juga Bapa yang serius soal hasil yang muncul dalam hidup umatnya. Lalu soal anak, waktu Yesus bilang ia pokok anggur yang benar, itu klaim yang sangat penting. Di perjanjian lama, Israel sering disebut kebun anggur Tuhan yang malah gagal berbuah. Baca Yesaya pasal 5, Yeremia pasal 2, Yeskiel pasal 15. Pas Yesus nyebut dirinya sebagai yang benar, ia lagi nunjukin bahwa ia adalah Israel yang sebenarnya. Semua kehidupan rohani yang asli mengalir lewat persatuan dengan dia. Seperti yang ia katakan sendiri, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Yang menarik, meskipun Roh Kudus tidak disebut secara langsung di bagian awal Yohanes pasal 15, perannya sebenarnya sangat penting. Kalau Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya, maka Roh Kudus bisa digambarkan sebagai getah ilahi yang mengalir dari pokok anggur ke setiap ranting. Paulus bilang bahwa Roh Kudus menghidupkan, 2 Korintus 3 ayat 6. Getah itulah yang membawa kehidupan, kekuatan, dan nutrisi. Tanpa getah, ranting akan kering meskipun masih menempel pada pohon. Demikian juga tanpa pekerjaan Roh Kudus, tinggal di dalam Kristus hanya menjadi sekedar konsep tapi tanpa kuasa. Roh Kuduslah yang membuat kehidupan Kristus benar-benar mengalir di dalam kita sehingga buah roh muncul secara alami. Karena itu, buah dalam kehidupan orang percaya bukan sekedar disiplin rohani semata. Buah adalah bukti bahwa kehidupan Allah sedang bekerja di dalam kita. Bapa memelihara dan memangkas, Anak menjadi sumber kehidupan, dan Roh Kudus mengalirkan kehidupan itu ke dalam diri kita. Inilah karya Allah Tritunggal yang sempurna. Bapa merancang, Anak menopang, dan Roh Kudus menghidupkan. Karena itu Yohanes pasal 15 lebih dalam dari sekedar nasihat tetap dekat sama Tuhan. Ini ajakan untuk masuk ke dalam kehidupan Allah Tritunggal sendiri. Dan cuma dari dalam persekutuan ilahi itulah buah rohani yang sejati lahir. Buah yang membawa kemuliaan buat Bapa dan jadi berkat buat dunia. Amin.